ko tubu sarati ye joliye mi nyanka al-qadari fiqhulu ba fa al-iqla anni zambi wa nadam ala ma fata wa al-ajm ala allan yauda ilay ulube sabade fo ko yiki bogoti kabo junubu inay ka ye ka toy junubu kele min keri bolo ka koro kan misala ika dantiga kay duskun kono ko ite sagi katama fiqhu benni sabade fo metubu sarati e durude suru sarati durude de folo ala qilasu lillah tubu inka ke ala de kama akana ke e ba fe kabara ka bara nyini na debe e ba fe kabara do nyini bara da do de nyini am ko patron do be yamfe o koni si sote babola be mugota barala mais ala sosola ni junubu kela atota de ebe ka fini fufuli minna alete funu fufu bagatare e tubira kabo funi fufu inna puri kata bara indela ni make tubu kala sileje tubu ka kala si ala de ka tubu ka ke ala kamade tubu ka kala si ala ni nye sarati fulo asarati fulana li ikhlaw anni zambi iki bogoti kabo junubu inna itumbe ala soso minna boala pew ika dabila hari ala e tumbe ala soso ra wakati mini mo munun tumba ke nyogon fe ta ukata madenya sanse uka gere sanse ika junubu mbila pew bon ni junubu ni ewa hakke do bini ala che boala ibiskun kono ini ala che ikana sagi kata boala ibiskun kono ni hadamade hakke de do dore kan na fulo tarakira kamina la bi bolo ata sagama de ni korofori ra bora kalama ta ya fanyina fa ka ya fima na mabwa kalama ikatoka dua ukae ikatoka tanu itumba korofo mununa ikana tafai ni nye fulana sabana annadam ala ma fata na ube odete sabana ikan nimisa junubu min temena ibolo ikan nimisa la itumbala soso minani borala ikan nimisa junubu ina parce que doba fen tubira ka bo junubu la me har binni e sigira yoro min iye min ke ka koro iba barobo fo ibe yele ikan nimisa la ninde sabana nanena ika dantiga kali azim ala wal azam ala allan yauda ilay ika dantiga kay duskun kono konnete sage kata nin junubu matukuni iko nganiata nin junubu minine borante sage kata matukuni duruna tubu kake tubu mina wakatila akasoro tile mabo tile binfe parce que ni tile bora tile binfe tubu temina ube akana soro yere kana tubu bila foni ni nana gonon kono ini saya sikara be nyogona wakati mi ko ibe tubi ciiden ko inna allah yaqbalu tawbata ahadukum ma lam yukhari ghiri wala ba dola kelen ka tubu mina ni mabbo kam fo gonon kono ebe saya sikara la ko ibe tubi ala makoto tubula wala tubu saratiye nin duru de nununde sahalendu nin duru de tubu saratiye bon ko ni nyininkali bora faransi kana muso do de kan nyininkali de ko ale che na bora bara yoro lade abena ka sallu fara nyogon ka ku salli bo haro faranyu o farali nyogon ka fana ko afari fagale mbade bo oke ko okera sababu ye ka le ladimi fo ale yere ya yere mina ka bo che na ko be chogodi bo ambe ala deli mo munum be ni la halala ala kalnya serenya duma kalimanya duma nu bu janto farla sallu la kunati a chogola parce que am fule bara mununa amana jiya kono amadda barakama wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun jinna ni hadama de madda kana jiya kono foy kama fanka ala de bato amadda na fulo nyini kama amadda barakama andara bato inde kama beki jija o bato lay kamini ka sobe
ala kalen serendi mana di bema nim bato be ke sobe chogome bo ka ce kala hala min fulene nye aka konnan jake ce du suraka ka konnan jaka ka ce abe bo nin ko sugula chogome ni ci konnan jawu ma fenya bo na yere ya do fule kam minke ni nye yere mina ka bola obeke sababu ye abado ka fo abaki ka ko minke sallu farale nyonka ube abe sallu nunun ke ni fari faga minye ni yere minali minke abado ko nyu oke ode sababu lo obeke sababu ye abe salli nunun natu wakati la ube obeke sababu ye fari faga min bala sallu kere la be fari foni sorola abe bara jugu min na babila basi tala silamiya sariya la ki yere tige kabo mola ki da tige la ube ki yere tige kabo la fura de do ni yere yado ni nyinda tige minna be junubu minya be la soso minna ni nyinda tige la ba toy ibi da tige la ube ni yere yado karasabe ni ala soso minna ni ne yere minna kabo la abe ala soso intoy ibi yere minna kabo la komi cide na ka sheba uyu yere tige kabo kabu bun maliki mogo sabay na chokomi me don ka ba ko ni ya do karasa fule ni bara minna ala soso ni ala kutado me ni ne hari nyere ndatiga la ube ni nyere tige kabolo te foy nyala obe do yere de farakala soso na kala kutaka ikani yere tige kaboni na ikani yere mina kabwala tusuru ebe konnan janni bila sirale munun kaye ibi jija odela ni be duwa munun kaye ni ala ba bila sira nyuman ka chogomi ibode te ani fana muso ala ko rijalu qawwamun ala nisai cede kam marabe muso ka ni muso be nunu na nyona ki cela aka soro ibado mbim ce bolo chogomi ninyi hari ninke bilali utena ube fitina tena min kabo iboke parce que cede kam marabe muso ka ni yere yado ncede re me ni ne imira ka nyere mina kabwala obena ni koye ko min kajugo katema be minna iko fana kuroshi sani ki yere tige kabwala o kuroshi ala ni yo kuroshi ala kabwala le pew donc ibe masalaha fana laje ni yere yado ki yere mina kabwala dina masalaha bala le yere masalaha bala ibake ni yere yado ka yere mina aye masalaha tala dina masalaha tala obena ni kojugo rede ibe yere mina kabo ibu otoye ibe konnan jani do kay chobe boke bo ko muso doye nyinin kalibo franchi ko abija ko araduke mogoka anyuma ye chogomi ni aradu ko anya fo kafo anko aradu kitabu folo ya Qur'ana de aradu kitabu folo karadu ke mogoka karadu ke fotauka karadu ke ketauka aradu kitabu folo ya Qur'ana de aya aradu ke yahudiyauka aya aradu ke nasarauka aya aradu ke mushrikuka aya aradu ke munafiquka aya aradu ke ala sosolauka aradu kitabu folo ya Qur'ana de bo no bore aradu ke chogonyuma anyofo an kulle sirila qaidala ahli sunnah jama ka qaidala konni be aradu beke kuma fotani keta ka har ni mam no tofo ko ciden tumba fo ma balu akhwamu yaquluna kaja ma balu akhwam yafaluna kaja hari barira du ka hadisala tumami uye sarati do sarati umanka sarati ciden yele na kutubaka akum mugo ka kibariya jumaye mugo munun be saratu do sarati munun ta alaka kitabu kono awa sarati na ta alaka kitabu ko hari ni sarati kemede do sarati cinyalendo mo ciden tumbe ninde ke araduka ke kuma fotauka araduka ke barake tauka hari ni mugo to mafo ninde qaida ni lesiriya folo me to fo fana dagara na masalaha nana ni masalaha nyana nesiha bondala masalaha bondala togo fo fana be dina kono koy ni masalaha nana nanya do karasa fule bidiya nyema de do bidiya kuntigi de do jama bade ba nofe abake kam mo wole kata bidiya ma uba ye kitabu dila bidiya ka ubake kam mo fili ale yere bake kam mo fili nama togo de fo karasa min fule ni nya ya re korosa ma jama wuyu ya chaman de ba no fa bake ka chaman fili amba to fo silamiya sariya la to be fo aradu be kaka mugo bu yere korosa ma chogomi o fana sabatira ci de mbolo
dondola muso do nana ciden ma ako Muawiya ye ne ɲini furu la ani Abu Jahal nka furu jɔn ma ye kɔnɔnajɛya ɲini ciden fɛ silamɛya kɔnɔnajɛya sababu la ciden ko amma Muawiyatun fasuluku wa ma Abu Jahal fadarrabu linnisa inkihi Usamata ciden ko Muawiya ako o ye fantan de fo enta bolo de mais Abu Jahal muso bugolo de do abe muso bugo ko jugo i furu Usamata ma ciden ya nunun to fo onuna nyogona be hadisa wala ciden ya nunun to fo donc doni ka baw ko ni mogo min ka to fo ni silamiya masalaha bala konnanjiya bala kata silamaw ma a to be fo arado be kaka bon nanye nin fana laje karasa to kan ka fo an ka arado kaka mais ambe yoro mi fana masalaha ani kinyali min be to fo fana lolu fana bila nyogon ko a to be na fo a to be se ka fo silamiya masalaha bala konnanjiya bala kata silamaw ma mais yala to foli a fitina na fitina bali o fana kulosi bonna ya soro to kan ka fode ka jeya de me ibe yurumi ka mugo welena to ye ka fo benani balawuni fitina de fana fitina min kabo balawu min kabo ni o fana nana doni ke ba ko ka qaida do lajje jalambul masalih muqaddam ya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih ko an ka tora nyoni kabonna ko an bode bila masalaha samalinye kana ni ko fula yi nyogon suranna masalaha ben ni nade me tora bala de ambe tora inde nyone ni bila masalaha samalinye don ko yen ni fo har o be di jabiri o ba nyininka ka mugo to fo kara duka ka ko ho ibe mugo to fo kara duka ka nesi ha ko so dina masalaha ko so fo ni sirana masake tonyele kala do nebe yoromi masake tonyele kala do be ni ye mugo to fo sabi mina kido kaso de la akuy be se kan nin to foli toye me aka kuma fota mi anaka kewale abake kam minke ni birade araduke kuma in kai karaduka ka kewale ka ni yere ya do be yoro mi masake tonyele kala do be ni ye mugo to fo doro karaduka ka bi mina kido kaso la akon ninna ibe se ka to foli toye karaduke aka fota ka karaduka ka ketaka har ni ma yere to fo me ibe araduka ka fota na ka keta ka mo bu yere kolosi aka fota na ka keta me chogomi ni balawni fitina ba ka to fola donc aradu ye ninde silamiya sariala qaida be ibe araduke mogoka ni yere yaado nin cinyai abese ka bange aradu be se ka ke nin fota ka raju ya ka nin keta ka harina tugi tigi ma to ma fo ewa aradu imbe famu masalaha bala qaida la folo araduke mugo ka to kana fo min ni dina qaida fana dina ka masalaha fana nana nesiha fana nana fo an kan nin to de fo silamiya konnanja kata silama on silamiya masala fo nin to de kafo nin to ma fo mugo be tromper nay a to be fo aradu be kaka wodi ato tumami ahmada ibn yahya najimi ayen nesiha min ke duwatu ye nesiha tani kelena ako ika araduke mugo ka kuma fota ni ketaw ka wo ikana mugo togo fo hari nebu tigido ikanu togo fo karaduku ka ko pasike ciden tumba fo ma balu aqwam no be araduke aba fo ma balu aqwam me ako me ni ewa darura nana silamiya ka konnanje ke silamiya kan nesiha ke silamiya no nana fo atogo de ka fo akonni nay be se ka togo fo parce que le yere ayet to do fo kara duku ka parce que aya do wakati ulu ye tinyali kila uye ka bida ka bo be tinyali we ka warji wala ayu wele no to ye ka fatawa ku ka ku to fo bella halamina ka fo ka bange mo ye donc ni anyo fo amma fo aradu kana kire aradu beke amma fo to kana fo fana de to be fo mais anko qaida folo aradu ke ni ma to fo mais ni masalaha nana nesiha nana tenya fo karasa to ka fo mais to foli mfana ni anya do fitina fana do bo fana la wa darul mafasir muqaddam ala jalbil masalih wala ambe wa to fote karaduke fotawni ke tawka funu jamana min fule chogome jamana to fo yerete jamana inade jamana nyire ba fe ka aradu yere de bola yere ha
tɔgɔ fo yɛrɛ tɛ jamana in ta ye dɛ u bɛ feere minnu ni dabali minnu na olu b'a fɛ aradu ko yɛrɛ de ka bɔ diinɛ la pewu taa i ka sira fɛ ka tɛ n ka sira fɛ bɛɛ k'i ta kɛ bɛɛ k'i ta fɔ o bɛ se ka kɛ wa o tɛ se ka kɛ o ala ka hakili ɲuman d'a ma i b'a tɔ kelen na fɔlɔ ko ɲininkali saba de b'a bolo ko fɔlɔ sunkalo kɔ ko ni kalo yera Bamakɔ k'olu ka dugu la misiri min b'u bolo a bɛ ni misiri in bɔ ko min u tɛ su fɔ u yɛrɛ ka kalo ye u tɛ sali f'u yɛrɛ ka kalo ye bon an bɛ min fɔ silamɛya sariya ye min fɔ kalo ko la sɔsɔli b'a la dɔw ko ni kalo yera diɲɛ yɔrɔ kɛlɛ a ye diɲɛ silama bɛɛ wajibi bɛɛ kaso dɔw ko ayi n'a tɛ kalo a ka kalo ye yɔrɔw tɛ kelen ye jamana kelen kelen ne ka kalo ye ni kuma fila de b'a la mais minnu b'a ka o ni kalo yera diɲɛ kɔnɔ a ye bɛɛ wajibiya o minnu b'a ka o jamana kelen kelen ne ka kalo ye u bɛɛ bɛnnen b'a ka hadisa dɔ bɛ mɔgɔ k'i janto o la ciden ko sawm yawma tasumuna wal fitru yawma tuftaruna wal adha yawma tudahuna ni hadisa be turmiji kono ciden ko ibe jama minna ibe jamana minna nu sunna su nu mina imi nu yukalla ya kantige ikalla ya kantige wala sun ko ni salli ko nunu nye jama ko de mogo kelen ko wute donc silamiya sariya la ibe jamana minna n'u y'a sabati ko sunkalo yɛrɛ bɛɛ ka susu n'u y'a sabati ko kalo yɛrɛ bɛɛ ka min i min n'a kɛra kataw min yɛrɛ ye o ko kalo yɛrɛ a ma ye o junu bɛ olu de kan lejina dayima ɲininkara nin na Mali ka question bɛ lejina dayima kɔnɔ y'u ɲininka nin na Nigeria ka question bɛ lejina dayima kɔnɔ y'u ɲininka nin na anw ka jamana o b'a fɔ mɔgɔ minnu ye kalo ye ko fasigiw de don o ko ni jamana ye sunkalo sabati ko sunkalo de aw ka so aw sunna jamana de nɔfɛ ni jamana ko kalo de yera u y'a kɛ sali aw ka sali aw salira jamana de nɔfɛ n'a kɛra junubu mun ye fasigi minnu ko u y'a ye ani minnu ye fasigiw ka sariya in sabati u ma sɛgɛsɛgɛ junubu bɛ olu de kan a junubu tɛ aw ka junubu bɛ olu de kan an bɛ min fɔ kalo ko la o ye nin de ye an bɛ min fara ka kɔni jamanaw ɲɛma minnu bɛ kalo ko la u k'u jantu yɛrɛ la ka sɛgɛsɛgɛ dɛ kalo yeli bɛ kɛ jamana kɔnɔ cogo min fana o tɛ dɛ o tɛ sariya kadiri kɔnɔ dɛ mɔgɔ k'i wele ko ɲɛ ye kalo ye mɔgɔ sugu min don a dɔnnen tɛ silama yɛrɛ da dɔnnen tɛ parce que Mali ka kalo ɲini cogo min filɛ nin hari kafiri bɛ se ka sen dɔ nin na ka tɔgɔ silama tɔgɔ k'a yɛrɛ la ka jamu dɔ k'a yɛrɛ la k'a fɔ ne ye kalo ye k'a sɔrɔ a m'a ye parce que ni ko ye kalo ye a ka kɛ mɔgɔ tilelen de mɔgɔw b'i dɔn i ka kɛ mɔgɔ ye dɔnnen don i tilenya b'i la mɔgɔ tilelen de y'i ye o ka dɔn Saudiya filɛ kalo ɲini cogo min ka mɔgɔ telefoni k'o fɔ olu t'o kɛ o cogo la olu ye dugu dugu bɛɛ u ka groupe de bɛ ni e ko ye kalo ye o b'a fɔ de i ni makami kadi min ka sɔrɔ i ni mahakama min ka sɔrɔ e bɛ yɔrɔ min n'i ko ye kalo ye e ni kiiritigɛ yɔrɔ min ka sɔrɔ i bɛ taa ye o ye yen de i bɛ taa présenter o yɔrɔ de la ne ye kalo ye i bɛ mantiga min na i ni akrabul mahakama i ni mahakama min ka sɔrɔ i bɛ taa yen de ne ye kalo ye n'u b'u dɔn i ka tilenya ni fɛnw b'a bɛ sɛgɛsɛgɛ e ka ɲɛw yeli bɛ cogo min i bɛ se ka kalo ye yɛrɛ fɔlɔ wa i ka ɲɛw ka di fɔlɔ n'i bɛ se ka kalo ye wa tile binne ani militi hakɛ juma ye kalo ye e y'a ye yɔrɔ juma e y'a ye sankaba fan juma na i bɛ ɲininka nin bɛɛ la ka sɛgɛsɛgɛ nin bɛɛ la dɛ bunu seminu ko mɔgɔ caman ko a ye kalo ya sɛgɛsɛgɛra a kɛra a ɲasin ye donc fo ka sɛgɛsɛgɛ de o fana de ka bɔ a la minɛ ka mɔgɔw wele n ye kalo ye fo de ka bɔ jamana in kɔnɔ n'i ye kalo ye e bɛ dugu min na taa dugu ka alimami minnu bɛ taa u k'i ye i k'u dɔn karisa de y'a ye n'u olu dalen b'i la u dalen b'i ka kalo ye la donc bureau min bɛ yan olu b'a wele kalo bɛ ɲini nin cogo de la u bɛ min fɔ
ko ewa ciden tire Abdullah ibn Umar ka hadisa be ko arabu ke do nana ko bora burusu de la ko nana Madina ko cide manne kaloye ko ciden ka steshadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah ko ibe seria ko bato fensite min kan bato ne Allah tebe seria ko ne cida ko oho ko ciden ko bilalima mogo ladone kasu sini hadisu daif ni hadisa Allah fulende do hadisa min fulende hadisa Allah fulende do doni ko ko hari ni hadisa sahara sheba be mo tilele nu ko karasa kuniye sheba tilele nya tenyini ulu fetuguni sheba be mo tilele ni nye sheba de kasoro hadisa masaha wala ti fo tilenya nunun ka koroshi de sere ka koroshi mo sugu munundo donc ambo o de faraka mais ni o te o ibe jamana min koni kono ibe konte ulu de la nu ko yesu ayesu nu ko ayemi na kera katawni galoni femi na bukai bo ko ulu be yoro mi ka salli eri o fana kuma na ola ko ay ko senkeri ko do be salli senkeri do be salli 4:40 o koni abe yoro mi tile be boye abe bi ci denye eri tanke tile be boyoro yoro eri dilembe be odela ayere kallaje min be salli 4 min be salli 5 cidenye fajiri sadiqu min fo ni obese abe salli cidenye fajiri sadiqu min fo be kitabu kono no tese no mase ate salli obe dilo odel abe yoromi ayere de be fajiri laje cidenye fajiri kinyalama ni fajiri ngalolama ya be katama se defo ni fajiri sadiqu de sera fajiri de sera aka salli ni fajiri mase aka na salli ambe min fo yerela obe sagi de mo munumbo odugula ulu de be o sege mais munum ba fo ko ka salli dibila ciden tumbe salli damina fil qalas dibi ani yele nyagambire nyogona be salli damina odela mais tellement que ciden be salli janyade ni abetila ke ewa kene bebo yele bebo ciden tumba aka salli damina dibi de la doni mais ciden tumbe fajiri salli janyale minke na betila salli la yele bebo bo ko uluye ko ne marakade bon nebe kuma munun fombe misiri min kono mba fo bamara kandela me ulu natale mbala akake maraka kanye me neba fo bamara kandela ko ale bora yoromi parce que ale bora burusula ko ale bora yoromi ko na kan nin fo nye bo ni ndoronta vokali chama nanama ko fe kabo burusula kabo gambiu kabo senegaliu avokali nanama ibe deresu munun ke bamanan kanna nan tunye nunun soro maraka kanna ban nafa kosobe atisiga maraka kanfowa balmo deresu mina damina na maraka kaundela me afodi ka gilanta fe kafo mafo maraka be me awmbe ake ka tauhidi min fo amba fe ka sunna min fo amba ke ka salafiya min fo ama mogo kono na fili ka maraka bo atali ka geluma foli ka gelu ka tali ka geluma mais alhamdulillah sisa kona kuma sira nyuma kuma sira ula sino an ka dersu be damina na maraka kandela o ya surante bamana kandu ne ka dersu bamako adonna ni sa damandore na be fo bamana kana sino a folo be tumbe fo maraka kandela sugula o be sam muga ni ko bo ne be dersu la bamako ya atumbe fo maraka kana donawa on anya ye nafa be minna akan nafa kabo akabe jense ani munu nya ame yurunin kele ninya alata ninya ciden tay be yelema ala yo ke kabila chama nye kateme maraka ka nyere maraka de tan nyere la goside ali haqqu mur
cinya ka kuna de me cinya de kan ka fo kabila wɛrɛw n'u ye an ka kumaw mɛn ka yɛlɛma ka teli u bolo ka tɛmɛ maraka yɛrɛ kan wa an bɛ min fɔ o y'o de an bɛ dugu min na bamanankan min filɛ nin ye bɛɛ de b'o mɛn min t'o mɛn a ka dɔgɔ mɛ ni ne ko n ka dɛrɛsiw kɛ marakakan na sisan mɔgɔ caman bɛ kɔfɛ dɛrɛsiw bɛ se mɔgɔ caman o t'a mɛn o mɛ bamanankan caman bɛ o mɛn bɛɛ b'o mɛn kelen kelenw de t'o mɛn marakaw la sinon hari maraka caman fanba bɛɛ bɛ bamanankan mɛn donc jama ka nafa bɛ kan min n'an bɛ jama ka nafa de lajɛ an t'an ka kabila ko lajɛ ko ne ye maraka de fo n k'a fɔ maraka o tɛ de lajɛ dɛ aw bɛ silama mantɔnw de ka nafa lajɛ kutubaw la dɛrɛsiw la silama mantɔnw nafa bɛ min na an b'o de lajɛ an t'an ka kabila ka lajɛ an bɛ mantɔnw ka nafa de lajɛ o de y'a to a bɛ fɔ bamanankan na سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك